Hi higala, mga unta ninyo. So maski og kini ako ang video no mahigala maski og kaganina pa ni siya na human. Pero sampiton gihapon ta mo og kaon kay syempre nagkaon ko diri sa atubangan sa inyo ha. So mga unta ninyo mahigala. So nagkaon ko sa ko ang paniudto no kay diri ra ko sa tindahan kay wala na ko dito sa lamisa sa mo ang kan-anan kay mao man gihapon magsigir gihapon kog tindog diri gihapon ko matulin sa ko ang gikaon kay namang gihapoy mosampit sa ko nga mopalit. So mao to no diri na lang ko sa tindahan jud nagkaon then while nga nagkaon ko nagatupang pug ko sa camera kay para naadjud ko'y video nga ako ang mahimo karong adlawan no kay kanang ako na jud na siyang gi-maintain mga higala nga maka-upload jud ko sa isa ka adlaw og kanang kalima sa isa ka adlaw jud ko mag-upload na ako'y long video na ako'y reels tapos na ako'y pictures dayon na ako'y text. So ako na jud na siyang gi-maintain no mga higala nga mag-upload jud ko kada adlaw paningkamutan jud nako no mga higala nga maka-upload jud ko og kalima sa isa ka adlaw. So kamo pod no mahigala pag-upload pod mo kada adlaw. Wala jud ko matulin sa kuang paniudto no kaganina mahigala kay sukad pa anang buntag sayo ug taman anang mga alas 3 siguro sa hapon dagsa jud kay nang mga namalit. So talagsa ra pod kay ni siya nga ingon ani nga sitwasyon mahigala kay kana ra jung kuano kanang na mga okasyon bitaw ay harap po na siyang kanang dagsa kayo ang mga mamalitay. So pag human ani mahigala mingaw na pud kaayo kanang pangitauno na pud kayo ang mga kanang mamalitay ang kanang customer. So sa isa ka adlaw siguro no mahigala basta kay kanang normal ra nga panahon na siya kanang manara siguro yung mga pipila ra ka buok nga mopalit no kay kanang kasagaran taga diri jud sa mo ang kanang mamalit. So karon na mahigala kay mga taga laing lugar nga kanang mga nianhi diri ba kay namista kay fiesta man karon di sa amo. So medyo gani saba nga ako ang pag voice over karon mahigala kay namang good puy disco karong gabi So kanang klaro jud kay ni ron nga kanang na-record jud kay ning kasaba kay amo ang balay dool ra kay sa covered court. So gadisco man so record jud kay ning mga ani ron kaning music ani. So unya ani mahigala daghan na pug kay ning mga tawo nga manisko diri karon sa mua kay naamay kanang libre nga disco no. So unyang gabi ani mahigala kanang nanapod ni daghang mamalit ani. So karong arasaha mahigala kanang naka-relax ko no mga dapit na hapon. So unya dapit ani nanapod ni mga mamalit.